Ovo je CF Moto 625, skuplja verzija, nov kvad i najveća greška koju sam napravio. Pokazat ću vam zašto. I pozdrav ljudi. Danas ću vam ispričati moje iskustvo od kupovine ovog kvada, pa sve do trenutka kad sam shvatio da u stvari garancija ne vrijedi onoliko koliko sam mislio. Sve počinje kupovinom CF Moto 625 i odmah se odlučujem za Overland verziju. Ona dolazi u nekoj, hajde da kažem, full opremi. Dobijate odmah zaštitu od vjetra. Na kvadu dolaze i bull barovi, kako prednji, tako i zadnji. Imate i namontiran zaštitu podvozja, to je skid plate. I ova verzija u odnosu na obični CF Moto 625 Touring je u startu bila skuplja nekih 1500 eura. Sad ću vam reći ono što sam ja odmah primijetio pri kupovini. A to je da je na sajtu pisalo maksimalna brzina 90 km/h. Oni su mi rekli da je on privremeno zaključan na 60 km/h i kad pređe 1000 km na prvom servisu da će ta blokada biti skinuta i uklonjena i da ću ja moći da vozim 90 km/h kao što piše na sajtu. Nakon pređenih 1000 km dolazi vrijeme za prvi servis i vjerujte, tu je bilo i prvo razočarenje. Na tom servisu tražim skidanje blokade i tu je dolazi hladan tuš. U Overland verziji se blokada ne može skinuti bez zamjene procesora. I tu zamjenu moram platiti 350 eura. Da li se blokada može skinuti bez zamjene procesora ili ne, ja ne znam. Ali ako neko zna, nek napiše u komentaru. Ja ne pristajem na zamjenu fabričkog procesora na novom kvadu. Rekli su mi da će nešto probati, ali odgovor iskreno do dan danas nisam dobio. Dolazi vrijeme za drugi servis i ja primjećujem da je servis dosta skuplji od prvog. Iznosio je preko 150 eura. Nakon servisa izlazim u vožnju i kvad pali grešku servo upravljača. Servo se gasi i kvad postaje pretežak za vožnju, a kilometraža nije ni 3000. Tu ljudi počinje noćna mora. Ostavljam kvad u ovlaštenom servisu. Garancija važi i ja očekujem brzo rješenje. Prolazi mjesec, prolazi drugi. Niko ne zove, niko ne javlja ništa. Počinjem zvati, vršiti pritisak i jedan dan dobijam poziv. Kvad je popravljen, možete doći. Dolazim u servis i odmah vidim ugrađen je polovan servo. Ja odbijam potpisati popravak. Tražim nov servo. Opet obećavaju i opet čekanje. I još 2 mjeseca. Ljudi, na kraju, uz prijetnju tužbu, uspijevam dobiti nov servo. Kvad je konačno popravljen. Ali tad shvatam nešto važno. Garancija i ovlašteni servis nemaju smisla ako sezona prođe dok ti čekaš popravak. Tu donosim odluku da napuštam garanciju. I nakon napuštanja garancije počinjem da se informišem koja ulja da koristim za kvad. I tu dolazim do Motul ulja. Ono što je za njih specifično je da je ulje crvene boje. Ja koristim 7100 1040 ulje. A za diferencijale koristim ovaj Motul. Oznaka je 75V90. Ono što su me neki savjetovali, čak sam bio i kupio to ulje za diferencijal, to je Motul 8090, ali zašto ga ja nisam koristio i ne znam, ne bih ga preporučio ni vama, to je zato što je ulje crne boje. To je meni odmah djelovalo, ako naspijem crne boje na zamjeni sljedećoj ulja u diferencijalu, neću znati da li imam špenu, da li je ulje izgorelo i kakvo je stanje bilo
prethodnog ulja. Dok ovaj recimo Motul 75 V90, on je žučkaste prozirne boje i uvijek na zamjeni ulja u diferencijalu možete znati kako je stanje u samom diferencijalu. Stavit ću sliku koliko koštaju 3 litra ulja za motor, ide neki 2,7 otprilike, koliko košta litar ulja za diferencijal sa filterom, pa da uporedite cijene.